3 years ago na ni no? Na 3 years ago mo na ni mo gitanom nga mangga. Dako na. Mga pila ka tuig ani mamunga na ni. Limpyo ta diri na meron sa tunga sa kapihan. Okay. Na may tunga sa kapihan. Napang isa ka mangga oh. Sabay na mo gitanong sa una. Dara, diri pa ta ato kakaon sa una ba no? Ito. Nagtanom ta ani. Dako na. Dako na jud siya oh. Mamungko ra jud in taon mi diri sa ilalom sa abakahan sa una. Manglimpyo tong pagtanom na mo aning abaka. Ay, mangga di ay. Ko na oh, yang kasabay nga lubid ako nagyapon. Hi mga palangga, today is Saturday. Nagpabukid sa mini gawrom ni kay para amo apod ning maduaw ni amo ang kapihan na amang good mihimuon nga project diri sa bukid this year and manifesting jud unta nga unta madayon jud na siya. So in my future vlogs mas daghan pod na mga content nga naami diri sa bukid na inyohang makita this year. For today's video kay nisulod yun mi sa sulod sa kapihan, nagpaasa mi kadali unya mo sa pungitan-aw basig kinahanglan na pod siya limpyuhan kay hapit na pod baya end of the year no, tunga-tunga na ta sa tuig. Pagkahuman na mo sulod sa kapihan, gipangkapoy ang mga person nang hapit sa midiri sa isa ka lubi. Ni saka si gawrom nik diri sa lubi nanguha og butong kay uhaw na gyud kayo taas pa gyud kay amo ang subidahon dili na gyud makaya besh. Kinahanglan na gyud mo inom. Kay wa man mi dala tubig maong tubig na lang gyud sa butong amo ang gikuha aron makainom mi. Diba kanang lamay jud kaayo ang bukid life kay kadaghanan sa imuhang makita diri libre basta kugihan lang jud ka mananom. So this is it mga palangga for my mini vlog. Excited na ko nga madayon amo ang plano diri sa bukid this year and I can't wait to share this one with you kay dako jud kay na siya nga milestone para sa amo kay kung madayon siya another project na pud ang amo ang ma-achieve, so hopefully unta Lord madayon siya. Ug thank you kay mga palangga sa pagtan-aw sa ko ang mga video ug thank you Lord pod for today ug na pud ha.